अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। आज हमारे इस कोर्स का 6th लेक्चर है, जो कि आज हमारा टॉपिक है ग्लोबल फॉन्ट्स एंड ग्लोबल कलर्स इन एलिमेंटर। ठीक है, जैसा कि हम एलिमेंटर की काफ़ी सारी चीज़ों को पहले देख चुके हैं, कंटेनर के हवाले से सेटिंग्स को देख चुके हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो किस तरह से मैनेज होती हैं। ठीक है, तो आज जो है वो हम कलर्स को भी ऐड ऑन किया है, लेकिन कलर्स में जो है वो ग्लोबल कलर्स क्या होते हैं और जो है आपके ग्लोबल फ़ॉन्ट्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो उनको जो है वो आप यहाँ से एडिटर के अंदर से जो है वो भी यूज़ कर यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल फ़ॉन्ट्स के हवाले से जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो जहाँ पर हम ऐड ऑन करते हैं कलर को, वहाँ पर ये एक कस्टम का जो है वो ऑप्शन आया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कस्टम वाले को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें ग्लोबल कलर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मैनेज ग्लोबल कलर्स का, तो यहाँ से आप जाके जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं ग्लोबल कलर्स को। और इसके अलावा यहाँ पर आप जो है वो खुद अपनी मर्जी का एक कोड लगाकर या खुद अपनी मर्जी से यहाँ से इस तरीके से इसको चूज करके कलर को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो ये वाला कुछ कलर थोड़ा सा जो है वो मैं इसको ऐसे पकड़ कर ड्रैग करूंगा तो मेरा जो कलर है वो नीचे बनता जा रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं रख देता हूँ और यहाँ पर जो है वो इसकी मैं ओपेसिटी को भी एडजस्ट कर सकता हूँ कि ओपेसिटी इसकी कितनी हो, ओपेसिटी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए या ये डार्क हो। ठीक है, तो इसको यहाँ से ये भी सेट कर सकते हैं। बाकी जो है वो मैं यहाँ पर लाकर इसको एक लाइट सा कलर बना लेता हूँ। ये मैंने कलर जो है वो चूज कर लिया है। ठीक है, तो इस पर यहाँ पर जो हमारे पास ये प्लस का निशान आ रहा है, इसके ऊपर जो हेडिंग है यहाँ पर आपको नजर आ रही है वो है बेसिकली क्रिएट न्यू ग्लोबल कलर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे वो पूछेगा आप किस नेम से जो है वो इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं कलर 1 के नेम से इसको कलर नेम देके इसको क्रिएट कर देता हूँ। और आइंदा जब भी मैं जैसे यहाँ पर दूसरे कंटेनर पे क्लिक करता हूँ, इसके कंटेनर के स्टाइल में आके जैसे ही मैं कलर के इस जो ये बनी हुई है अर्थ सी, ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये कलर 1 का जो है वो ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है वो जैसे यहाँ पर मैं ये वाला पेज सर्च कर रहा हूँ, तो मैंने ये आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो कलर पिक आई ड्रॉपर का बताया था। तो मैं यहाँ से जो है वो किसी भी कलर को पिक जो है वो कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से ये वाला कलर जो है वो चूज किया, इसका ये कोड उठाया, यहाँ पर जाके जो है वो मैंने इस जगह से पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो वो वाला कलर था वहां पर यहाँ पर आ चुका है। इसको अगर मैं अब सेव रखना चाहता हूँ अपने ग्लोबल कलर, तो यहाँ पर इसको प्लस पे दोबारा अगेन क्लिक करके यहाँ पर जो है वो मैं इसको कलर और 2 जो है वो दे दूंगा, उसके बाद क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हमारे पास जो है वो कलर 1 के साथ साथ जो है वो कलर 2 भी नजर आ रहा है। तो जितने भी जो कलर्स हैं वो आप यहाँ से बनाते जाएंगे और यहाँ पर आपके जो है वो एडजस्ट होते जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको दूसरी इसकी सेटिंग भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि वहाँ पर जो है आप इनको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये बेसिकली साइड सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर देखिए ग्लोबल कलर्स का ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, जो कि ये सिस्टम कलर्स थे और ये 3 जो है वो हमने खुद से जो है वो डिफाइन किए हैं अभी अभी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देखें कि ऐड कलर का और ऑप्शन आ रहा है, तो न्यू आइटम 4 आ गया है, इसको हम दे देते हैं कलर 3। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं जो है वो कलर को एडजस्ट कर सकता हूँ खुद भी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अगर मुझे कोई नंबर ऐसा नंबर ऐड करना है किसी कलर का, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं ये वाला ब्लू कलर यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये आपने सिर्फ ख्याल रखना है कि जब आप पेस्ट कॉपी कर रहे हो ये हैश के आगे वाला नंबर है, यहाँ पर जो है ये हैश इसकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि ये हैश लगी रहे, इसके आगे जो है वो नंबर आप पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर जो है वो ये आपका कलर 3 भी ऐड हो चुका है। तो इसके बाद आप सेव चेंजेस पर अप्लाई करेंगे तो आपका जो है ये ग्लोबल कलर और ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो आप इसके अगर बैक साइड पर जाएं तो आपके पास ग्लोबल फॉन्ट्स का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो ग्लोबल फॉन्ट्स में अगर आप क्लिक करते हैं तो ये कुछ आपके पहले से जो सिस्टम फॉन्ट्स हैं वो सिलेक्टेड हैं
اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہاں سے کسٹم فونٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر میں ایڈ کر دیتا ہوں مائی فونٹ کے نیم سے ایک فونٹ ہم رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہاں پر اس کو ٹائپوگرافی اس کی ساری جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. پہلے سب سے اس کا فونٹ فیملی ہم نے چوز کرنی ہے، جیسا کہ یہاں پر کافی سارے ہیں. میں یہاں پر ایک سرچ کر لیتا ہوں اسپیس گروٹیکس کے نیم سے. یہ فونٹ فیملی رکھ لی. اس کے بعد جو ہے یہ میں نے اس کا کوئی سائزنگ دے دی کہ 25 کا سائز مجھے رکھنا ہے، جو کہ یہ مجھے یہاں پہ نیچے نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا ویٹ جو ہے وہ مطلب اس کو کتنا میں بولڈ دکھانا چاہتا ہوں میں وہ بھی دیکھ سکتا ہوں. یہ دیکھیں ابھی یہ بولڈ ہو گیا ہے. پہلے جو تھا یہ اگر اس کو تھن رکھیں گے تو یہ بالکل باریک سا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو ٹرانسفارم بھی کر سکتے ہیں، سارے کے سارا اپر کیس میں نظر آئے، سارے کا سارا لوور کیس میں نظر آئے. کیپیٹلائز اگر رکھنا ہے وہ بھی رکھ سکتا ہوں. اس کے بعد اس کی سٹائلنگ ہے، نارمل رکھنا ہے، اٹیلک رکھنا ہے، ڈیکوریشن ہے جو کہ آتی ہے آپ کی انڈر لائننگ اور اوور لائننگ. اگر آپ کو انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں، اوور لائن کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. لائن کی ہائٹ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے سے لائن جو ہے اس کی کتنی اس کا ڈفرنس ہونا چاہیے. لیٹرز کی سپیسنگ ایک دوسرے سے کتنی ہونی چاہیے، ورڈ کی سپیسنگ ایک دوسرے سے کتنی ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ ایک بار میں ہی سیٹ کر کے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. میں نے مائی فونٹ میں یہ والا ایک پراپر جو ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو یہ نیچے مائی فونٹ کے نیچے دا 5 باکسنگ وزرڈز جمپ کوئکلی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اوور لائن کے ساتھ. تو اس کو آپ اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا، اس کے بعد سیو چینجز کر دی. اب جتنی چیزیں مجھے ایڈجسٹ کرنی پڑی ہیں یہ مجھے اب نیکسٹ ٹائم ایڈجسٹ نہیں کرنی پڑیں گی. تو یہ سیو چینجز کرنے کے بعد جو ہے میں واپس اپنے جو ایڈیٹر میں جاتا ہوں. وہاں پر جا کے جیسے ہی میں کلرز کے آپشن میں جاؤں گا تو مجھے جو میں نے نیو گلوبل کلر ایڈ کیا تھا وہ کلر بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے. جیسا کہ یہاں پر اگر میں کروں تو یہ دیکھیں کلر 3 نظر آ رہا ہے. اور اگر میں یہاں پر کوئی ایسا ہیڈنگ کوئی ایڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ہیڈنگ میں اگر میں نے فار ایگزامپل کچھ بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو میں جیسے ہی اس کو سٹائل میں جا کے یہ ٹائپوگرافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ جو ہے سیم اسی طرح کا کلر طرح کا لگا ہوا ہے. یہاں پر آپ کو یہ مائی فونٹ میں نظر آ رہا ہے. تو سمپل ایز اٹ از میں اس کو کلک کروں گا تو یہ جو ہے اس کا ساری کی ساری جو یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا وہ اب اس ٹائپوگرافی جو میں نے وہاں پر سیٹ کی تھی، یہ دیکھیں جیسے ہی میں پرائمری اگر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر اگر اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں روبوٹو 25600 کیپیٹلائز اوور لائن، اور مطلب یہ وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے. جیسے ہی میں مائی فونٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ جو ہے وہ وہی ٹائپوگرافی آ رہی ہے جو کہ میں نے ابھی پیچھے سیٹ کی تھی. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ گلوبل کلرز اور گلوبل فونٹس کو مینج کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا، سمجھ آئی ہوگی اچھے سے. اگر آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا لیکچر کس طرح کا لگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.